É. Você leu o título certo. Eu sou provavelmente o maior fã de Harry Potter que tem. Como vocês podem ver, eu tenho todos os livros. Eu tenho a vara do Harry. Eu tenho uma caixa de Harry Potter que tá cheia de coisa de Harry Potter, como vocês podem ver que eu vou até abrir. Figurinhas de Harry Potter. Tem uma brilhante da Hermione que eu não posso mostrar. E eu tenho também esse Goblin verde aqui das florestas, né? Como eu provei aqui, eu sou o maior fã de Harry Potter. A gente vai reagir a gameplay de Hogwarts Legacy. Eu não vi até agora, porque eu queria meio que ser surpreendido, mas tá todo mundo falando disso. E, mano, vou adiantar aqui já. Eu comprei um PC novo. Eu comprei um PC novo pra poder jogar esse jogo. Vai ter vídeo aqui no canal. Então, vamos começar já vendo a gameplay como é que tá. Aí já pegou. Já pegou. Aqui já pegou. A espada de Grifinória ali. Esse bicho que eu não faço ideia que é. Mano, esse jogo vai ser incrível, cara. Simplesmente, eu já nem comecei a ver e já tá incrível. Simplesmente vai ser o melhor jogo. Quem falar que não, mentiu. Basilisco. Nice. Ah, o ciclo de dia e noite. Nossa, vai ser bom demais. Pra quem não sabe, esse jogo vai ser mundo aberto. Hey everybody, welcome to the Hogwarts Legacy Gameplay Showcase. I'm Chandler Wood, Community Manager here at Avalanche Software, and I'm honored to introduce you to our panel today. First up, we have community guest host, Ben Snow. Oh my god, I can't believe this is happening. Thank you so Ben much Snow? for having me. And from the Avalanche team, we have Game Director Alan Tu, Personagem muito importante de alguma série. and Systems Designer Mackenzie Toner. Hi. Tá a galera do jogo aí. Just off-screen capturing gameplay for us, Andrew Corum. Meu cara... Hello, Andrew. Today we'll be giving you a taste of the open world via broom flight, a deeper look at combat using the Dark Arts Battle Arena, and a look at your personalizable home within Hogwarts. Nossa, tá. Eles vão mostrar a vassoura, tipo, como é voar de vassoura no mundo aberto. Vão mostrar a aula de defesa contra a arte das trevas. E alguma coisa sobre Hogwarts personalizado. And then just come out here and take off on your broom out into the open world. And Alan, I know that's something that you particularly like about Hogwarts Legacy too. Yeah, I'm a big fan of just being able to hop on the broom and go anywhere. Ele falou go anywhere, ele mostrou uma coordenada ali na legenda. Talvez seja isso lugar. Just, I love the proximity that I can get to things. I love flying close to the ground, and I kind of wanted to talk about it just because I feel like olha que da hora, cara. Not just because of all those feelings of exhilaration, but because they're not just I have a broom and it's done. I actually kind of like some of the mechanics. Tem mecânicas na vassoura. You see in the lower right, there's a meter there, and, aqui, ó. And occasionally, as Andrew's kind of flying up or flying down, you might notice it draining or not. And this isn't the present day where all the broom technology is well known and advanced and everything that we know and love. This is an earlier time where they're still trying to figure out, you know, we're not at the 3,000 yet, we're at the 11. So. Oh my goodness, I'm just so speechless right now because this is just so beautiful. Nossa, tá muito lindo, cara, tá muito lindo. By the way, the broom, is that like the only one, or can you like upgrade the broom? Pode personalizar a vassoura? Yeah, so we have a shop in Hogsmeade, actually a broom shop. Ah, vai ter uma loja de vassoura em Hogsmeade. It was important to us that the player could E vai poder personalizar. Incrível. Incrível. Já quero jogar. But if you talk to the shopkeep and help him out, he'll actually sell upgrades. Ah, se você vai ter que ajudar o vendedor, né, para ele te dar upgrades. Nice. You can only go at max speed. It's kind of like a turbo meter down there. You can only go. Tá, aquele negocinho na direita ali amarelo é o medidor de turbo. Into the air, you'll notice the meter drop. And so those upgrades will allow you to increase that distance from the ground. And the broom owner at the sporting goods store in Hogsmeade is trying to perfect the broom and get better at it and know it better, and you can participate that. Tá, então se você voar por mais baixo do chão, você pode voar mais rápido e o negócio não vai se esgotar tanto. E você pode usar isso no vendedor lá pra melhorar. Mas se você voar alto, vai acabando esgotando a tua... As well, there's lots to explore. Nossa, olha isso, velho. É muita coisa pra explorar, velho. And to me, it feels like it's got this kind of. Olha o mapa ali na esquerda. I'm just like, I want to snatch the controller from Andrew right now because I want to go to the mountaintop, I want to go to that forest, and to that hamlet, or well, I don't know. That's
how it's called? I think that's what it is. No, it's awesome. We're actually gonna land here, and I feel like that you call it a hamlet is just perfect, just because that's what we refer to it as. Tá, And aquela so, parte ali é um we all know vilarejinho. from lore that Hogsmeade is the only all wizarding village within Britain, but we wanted other opportunities to kind of meet other characters out here and to kind of. Tá, Hogsmeade é o landscapes. It's not just único, kind of, como ele disse, né, o barrens único, and about this direction and that. único vilarejo que é And só so de we just bruxos imagine da these Grã-Bretanha. different different smaller E no locations caso esses vilarejos that também we não são reflect só on bruxos daí, eu out acho. in É isso? the Não entendi. Scottish Highlands. And so it's those and so we refer to those as hamlets, and they're opportunities to learn those wizard stories, how those different locations have kind of. Ah, não, provavelmente são de bruxos, só que não da Grã-Bretanha. Tá, entendi. Hogwarts. And so they're both quest opportunities out here and a chance Seria to meio kind estranho of se tivesse get to algum know trouxa more aí, of né? the area, even beyond Hogwarts and Hogsmeade that we've already experienced. And you also notice on the mini-map, like lots of little icons, and each one of those represents gameplay in the hamlets that you can participate in. You know, whether it's No a mapa ali, video no or minimapa, different tudo puzzles, esses ícones challenges, or são different secrets that são exist. missões, são Each one of those gameplay que você icons are pode different fazer just dentro for desses gameplay. vilarejos. And you'll notice that same thing as we venture out into the open world as well. So when you go out into the open world and you see mundo those aberto icons, também. whether they're on the mini-map or on your map or off in the distance, those things are opportunities to say, like, I want to increase my inventory capacity. They're puzzles left behind by old wizards, you know, that you can solve that actually grant you those. If you see ruins off in the distance and you visit them, you Mano, você vai poder personalizar tudo, velho. expand and learn about your ancient magic. And as you kind of encounter different enemies dotted on the landscape, sometimes those characters, poachers or dark wizards, might be hoarding different magical resources that are valuable to you as you're playing. Basicamente, você vai ter que fazer as missões secundárias do jogo para poder aperfeiçoando as suas habilidades, pelo jeito. I mean, I right away want to just cover all of those points on the map. Just Eu também, cara. Eu também quero explorar tudo. Flown on a broom already, but there is something that we haven't done so far, and that is getting on our flying. Opa! Calma aí, deixa eu voltar um negócio aqui. Mount. Ready, but there is Ó, something that we haven't. a gente tá aqui, ó, eu acho que eu vi isso aqui em algum lugar, mas eu até queria confirmar que agora eu peguei esse trailer e bati de cara aqui, ó. Tem esse riozão aqui, tem uma missão aqui assim, ó, aqui no canto inferior esquerdo do minimapa, que, mano, vai dar no meio do rio. Será que vai dar pra nadar no jogo? Ia ser poggers, tá? Mas provavelmente a gente vai poder acessar de vassoura, né? Getting on our flying mount. We're gonna hop on our Onyx Hippogriff here. The Onyx Hippogriff is. Vai dar pra voar no hipogrifo? No. Ele tira Nossa. Ele tira o hipogrifo da mochila igual o Newt Scamander, velho, dos Animais Fantásticos. Caralho! Vai ser muito bom. Then it just like pops out of the bag. Oh wait, you can use it as a horsey? I mean, Nossa, dá pra usar como cavalo, tipo, você pode cavalgar. E você pode voar, provavelmente, hipogrifo. Ó, mano do céu, cara! And we tried to make sure that each of those interactions, so the broom's really good at reaching that top speed, and kind of traveling the world as quickly as possible. But sometimes it's really nice to get on the hippogriff because tá, a vassoura é mais rápida, né? Eles acabaram de falar. And sometimes it just feels amazing just to be riding around on a hippogriff. It really is. Uma coisa que eu acabei de reparar, não tem aquela barra de... Aquela barrinha amarela, sabe, que tinha na vassoura ali do lado, tipo, pra você voar mais alto você vai ficar mais lento ou vai ficar mais cansado, não entendi direito. Não tem isso com o hipogrifo, então pra se precisar acessar algo mais alto vai ser... Oh my god, like I see like different like areas, like a swamp. Nossa, olha essa... Não, deixa eu voltar isso aqui, cara. Olha essa transação de ambiente. Quando você vai entrando no pântano, numa área mais de pântano, olha a mudança de ambiente, velho. Olha a fog, como que é fog em português? Eu esqueci. A neblina. Olha a neblina entrando. Yeah, as soon as you, there's kind of a moment where the world kind of opens up to you outside of Hogwarts as a student, and right from that moment, early on in the game, you can go wherever you want. And so you might find more difficult challenges in different areas, and you'll see different spots as Andrew's moving around, like you mentioned, the swamp. But there we have got like a coast, and we've got different types of environments.
out in the world. Mano, just to que kind of, insano, cara. pepper your experience, reward you for exploring, keep things fresh. All those things exist as well. So cool. I love that windmill. It's like so rustic. Like I keep forgetting that this is like 1800s. The Wizarding World we've never really seen before. Like it feels so authentic. Like it's part of it. Yeah, I love this vista too, and Mano, olha isso, cara, tá muito lindo. Eu não consigo falar, To change the seasons, actually, I want you to see what this world looks like, covered in snow. Yes. Nossa, vai ter mudança de colocando o comando. Tá, vai ter mudança de clima, tá ligado? Então pode estar nevando. O mesmo mapa pode ser isso aí, cara. Mano do céu, cara. This is so pretty. Like, it looks so realistic. Aquela mesma parte do moinho pode ser simplesmente isso, tipo, se estiver nevando, basicamente. Actual, like, gameplay impact? Ó, gera impacto na... the gameplay? Or does it, like, it's just the weather of Scotland? Yeah, we really use it as a narrative marker. Marcador de narrativa. So as you're progressing through your main storyline, it was important for us to kind of like have those moments that kind of felt like when you're reading the books or watching the movies where, you know, you'll see kind of like the title card, winter, and now the landscape has changed. Nossa, que genial, cara. That passage of time while you're a student. Eles queriam, tipo, basicamente o que vai ver, conforme você vai progredindo na história, se você tá num capítulo de inverno, coisa assim, o jogo vai mudar pra vocês. Né? Pra você se sentir naquela experiência que você tem nos livros, nos filmes. Caralho, genial, mano. Aqueles feriados de Hogsmeade que tá tudo nevando, sabe? Nossa, mano, que lindo! That really helped just kind of make me feel like I'm there. Yeah. And it's not just you know, for the seasons, those kind of vibe things. Like we have a day-night cycle. Dia de ciclo de dia e noite. Even though similarly, like it's largely about vibe. Going to Hogsmeade in the evening, there's less characters there. Around the school, you'll notice it kind of dies down and quiets down. There's just candlelight and students kind of like as you're walking through the halls. But in that day-night cycle is where we've kind of placed a few items where, you know, de noite pelo jeito vai ter menos coisa, vai ter menos coisa para você interagir, menos pessoas e tudo mais, mas vai ter tipo itens, coisas colecionáveis assim que você pode encontrar. Nossa, que da hora, cara. Olha Hogwarts lá atrás. What I love most about flying around in this game, whether it's on a hippogriff or on the broom. No, I mean, you talk about going anywhere and things that you can see in the distance, and that's one of my I still can't get over. Mano, isso eu acho que era meu sonho desde criança, cara. Era poder estar em Hogwarts, explorar Hogwarts. E é isso aí. All of the things inside of it, the classrooms, the students, the professors, all the places I can go. I can just fly my hippogriff. Quem aí lembra daquele jogo de Play 1 que teve, que era basicamente isso, velho. Era um jogo bem, entre aspas, mundo aberto, assim, de Harry Potter, que você podia voar, você podia fazer essas coisas. Mano, olha a diferença, velho. Aquilo lá já era incrível pra mim. Se você lembra, se você sabe do que eu tô falando, comenta aí, por favor. Combate! Arena de batalhas da arte das trevas. All right, Andrew's got us in the Forbidden Forest, which is where the Dark Arts Battle Arena is. Which is part of the Deluxe and Digital Deluxe Edition. I love the way that the Dark Arts Battle Arena is actually part of the world. It's integrated Tô vendo nada. World, so your experience is more immersive. Nossa, tá muito escuro. Olha como que é escuro a Floresta Proibida, cara. Exactly. Well, there are many reasons to go to the Forbidden Forest, but he's also wearing the Dark Arts cosmetic set, and here he's pulling out the Thestral, which is part of that Dark Arts pack from the Deluxe and Digital Deluxe Edition. So ele sacou o cavalo da morte lá. E só quem já viu, quem já presenciou a morte consegue ver. Really combat in a big way because it unlocks some interesting abilities for you and allows you to really play around with combat in a deep way. And is this like the only arena like this in the game where you can like practice? Yeah, so in the base game we have 2 combat arenas normally, and so everyone has access to those. And each of the combat arenas are an option to just go through a difficult combat challenge, fight through multiple waves in order to
earn a different cosmetic for your character and add that to your collection. In the case of that's no different than the Dark Arts Battle Arena. That's also true, the combat arena. But one of the things that we're excited about in the Dark Arts Battle Arena that people can do is you come in preloaded with different abilities. So the unforgivable curses are something that everyone's going to have access to through the base game and going to be able to earn, and they can make choices in order to kind of like add that to it. Eu vou ter que pausar aqui. Tá, basicamente vão ter 3 arenas, 2 são para o jogo base, assim, você vai poder usar, e cada um você vai poder ter cosméticos e tudo mais. A arena da Floresta Proibida aparentemente é para a versão deluxe do jogo. E ele tá falando aqui que todo mundo vai ter acesso às maldições imperdoáveis. E, meu Deus, vai ser muito tesão. Eu não sei qual que eu vou ainda. Eu não sei qual é. Nossa, eu curto muito a maldição Império, cara, sério. Tá. Comentem qual que é a sua, das 3, qual é a sua maldição imperdoável favorita. Todo mundo vai ter acesso a todas, você vai poder buildar até chegar nelas. Mas pelo jeito nessa arena da Floresta Proibida, você já vai poder entrar setado, assim, pra, tipo... Sei lá, não entendi. Você vai poder entrar com um repertório já inteiro de habilidades pra você batalhar, assim. When you play the Dark Arts Combat Arena, you actually have access to all those things as kind of like a test them all. É, basicamente isso, Você já vai ter tudo liberado pra poder testar. É pra você ver se você quer ir pra esse caminho ou não. Nossa, que genial. Everyone has the same ability to explore the Dark Arts. This is just kind of like a way of preview. And again, a great place for us to show off combat in general. So Nossa, ele vai... Jump in here, Andrew's gonna ele vai mostrar... Nossa. Start talking about everything you're seeing. Não, calma aí que eu já vou pausar aqui. Ele vai mostrar as maldições imperdoáveis. Ele vai... Canalha! On the screen. All right. Olha o Avada Kedavra, cara. Just Avada Kedavra's right away. Oh my god. O Crucio. Oh my god. Was that Nossa, a pessoa fica tomando dano por segundo. Ao Império. Yeah, so that you'll notice right away, like when we use Avada Kedavra, that guy's health bar went from instant to 0, and we really are trying to honor the way. O Avada Kedavra é insta-kill. Justo, perfeito. Situations. You'll notice that like the meter takes up a lot longer to a little cooldown. Build up as a way to kind of deal with its extreme power. Tem cooldown, justo. And then there's some ways that we'll probably talk about to adjust that. But I don't know. I don't know if there are things on the screen that you just have questions about. Well, like I see like little blue thingies pop up from the enemies. Also, like that sign. It's like, so in the community we call it the ancient. Mano, olha esse combate, cara. Eu tô em choque. Toma esse crucio na cabeça. A pessoa fica tomando dano por segundo. Genial, velho. Genial. Império. Agora que dá. Nossa, velho! And you become exposed to some of the secrets about your own kind of history and your own abilities. You start unlocking new powers. So one of those powers, you'll see the R1 button appearing throughout the game. That's an ancient magic throw, we call it, that allows you to kind of like draw an object to and fling it at an enemy. But whenever you see the R1 or the L1 plus R1 appear, eu não tô entendendo nada, eu só tô em choque, que olhando, tipo, não consigo piscar. Very devastating and powerful ancient magic spell to do a ton of damage against the character. And the way that manifests itself depends on the type of enemy that you're fighting. And you'll see a wide variety of enemies in here that are pressuring the player in different ways. You'll notice there's Mano, olha esse Avada Kedavra, cara. that kind of bubble up under the player. Ele é literalmente insta-kill. Daí tem ali do lado, você pode ver que tá carregando, tá subindo a caveirinha. É o cooldown da habilidade. That's actually a good link to the ancient magic meter in general. And the reason I say that is because as you're doing different things in combat, you're Protegoing and you're doing different abilities and you can kind of spec into with your talents. There are different ways to get that meter to go faster and faster. But one of the most effective base ways to build up that meter fast, that way you can launch and get saving types when you want to, is to actually perform. Tá, basicamente, como você vai realizando combos com as magias mais comuns, você vai aumentando o seu negócio mais rápido, né? Seu cooldown. Eu não entendi isso nessa parte. Strike someone and a piece of their magic kind of falls out of them. You'll see the blue orbs in the game world. And there's something that only you can see in the narrative, in the world. And it's another reason to move around on the battlefield. If you can go up and collect those things and
But then they give big jumps to that ancient magic meter as well. É um medidor de magia ancestral. About spells and magic here, but I think there's another huge component of combat, and that is the tools that you can bring to combat as well to kind of Mano do change the way you céu. play. And I think Mackenzie knows a lot about what's going on with the plants and potions. And so the tools are really interesting because they're basically like a prior investment. So you can bring the potions and the plants that you grow in the room of requirement to combat. To essentially help nossa, legal. Você pode levar as poções, levar essas coisas para as batalhas. Genial, genial, perfeito. Are like the rock skin potion. So that is something that basically covers your skin in this like rocky material that reduces the. Nossa, dá uma vara que dá nesse troll. Dá uma vara que dá, pelo amor de Deus. Qualquer um dos. Lindo, lindo, lindo. Puta. Obviously, we have the Wiggenweld potion as well, which increases your health. And then we have the Focus potion. So when Alan talks about having to balance Avada Kedavra with a long cooldown, because obviously it's an instant kill, one thing that you could do is brew a Focus potion, and that will increase how quickly your cooldowns regain. Obviamente, as magias imperdoáveis, elas têm um cooldown grande, mas você pode fazer uma poção que ajuda a carregar mais rápido. Nossa, olha que lindo, cara. Genial, perfeito. Não tinha como ser mais justo que isso, velho. Uma vara que dava sem insta-kill. Não tinha como ser. Não tinha que ser isso. Eu achei legal a ideia do cooldown pra balancear, né? And so we have things like the venomous tentacula that you could put down, and it acts like a turret, and it just kind of shoots enemies around the battlefield. That is so cool. This is like a truly like Hufflepuff way to approach the battle. Legal, vai ter umas coisas que você pode colocar como pra ajuda de batalha, tipo uns tentáculos, assim, vai tipo uma torreta, assim. E o cara falou que tinha tipo lufa lutando. Another thing I want to call out that we're seeing on the side of the screen here is these dueling feats, which I love because I love aqui na direita ele tá falando. Play a game in a different way, a unique way. I don't want to get stuck in my style, you know. And so this is a way to, if you want to get stuck in your style, go for it. If you just want to blast people with spells, go for it. But we also want to have some things over here that may make you use certain plants or certain potions. Tá. Ele diz se você, tipo, se você quiser ficar usar o jogo, você pode jogar do jeito que você quiser, mas ele vai te dar uns desafiozinhos assim para você não ficar totalmente preso naquele estilo. Você não é obrigado, mas se você quiser, tá livre. Explorar diferentes sistemas, incentivar a galera a jogar diferente. Explore what they want to do, because there really are so many different ways that you can push talent. E tudo o jeito que você fazer diferente vai aprimorar seus talentos. Então, tome as decisões corretas, eu acho. Tá roubado. Mano, eu quero muito jogar isso. É sério, eu quero muito jogar isso. Eu já sabia que eu queria jogar, agora eu tenho certeza, assim. Ó, vai dar a morte instantânea. O que vai falar? If you curse everyone before you insta kill this one guy, they can all drop dead for that kind of ultimate golden war fantasy. Que? Calma. Ó, com a Avada Kedavra, que é uma morte instantânea, se você amaldiçoar todo mundo antes de usar nesse personagem, todos eles morrerão como uma das... Uma das maiores fantasias do Voldemort. Caralho, tipo, você pode enfeitiçar a galera e eles vão morrer tudo de uma vez, assim. Occasionally being used on the battlefield, and we can also spec into our potions and plants to make them more powerful and more efficacious. So it's all about which type of player you feel like you are, and whether or not you want to play with prep on the fly or with deliberation, and those are all different options. That is so cool, because like it's like I see so much like going on the streams, there's so much complexity, and I want to just try it myself, like which style works best. I mean, I feel like it's the Dark Arts is going to be the easiest. Talvez o caminho das artes das trevas seja mais fácil mesmo, cara. Yeah. And speaking of plants and potions, we're going to be putting the Dark Arts away, put those unfamiliar curses away. And heading to the room of requirement. Sala precisa. Your home within Hogwarts, a personalizable space that actually. A sala precisa vai ser personalizável, da hora. Things and grow things. Justo também. Todo mundo sabe que a sala precisa é diferente para. All right, Andrew's got us in the room of requirement, wearing. We kind of went casual mode on the outfit here, wearing a nice jumper.
A sala precisa, ela vai ter, tipo, o que você precisa, basicamente. E ela vai aparecer só quando você precisa. E ela vai ser personalizável, cara. Actually, this space is a place that you can make your own. Eu tô tremendo real, cara. Eu tô muito ansioso, cara. Falta, o quê? 23, 24 dias pro lançamento disso? Sério. Eu vou ter que jogar, simplesmente. Starkly different themes to really just hammer home that this is yours. Oh my god, what? This is beautiful. We never expected that to be. Oh my god. That's the thing, is not beautiful. Hammer home that this is yours. Oh my god, what? Mano, olha, ele tá customizando o teto da sala. Meu Deus do céu, isso não é possível. That's the thing, is not only can you change the architecture here, but you can actually conjure little objects. Você pode mudar a arquitetura e você pode conjurar pequenos objetos para colocar. There's like statues that you can do and ornaments and tables and Mano! just a bunch of little things. É impossível, é impossível. Space and bring it to life. Oh my goodness, because like we had an idea that those places where you brew stuff, that's where you can change, but you can do all of this. Where do you even get this stuff? Like there's a Mano! Yeah, so we call them conjurations. And the conjuration recipes can be purchased at Tomes and Scrolls. São conjurações. Você pode comprar isso daí em alguma loja do mundo, assim. Mano do céu, cara. Não dá pra mudar o tamanho. Nossa senhora, eu tô muito feliz. It's like for baby Niffler. And I love how the system too is designed. It's not mechanical, it's immersive. É muito imersivo. Isso é verdade. Eu ia falar isso, mas eu achei genial. Não é só simplesmente alguma coisa que brota ali, velho. Tem toda uma animação de conjuração do negócio. Olha lá. Ele voltando, ele saindo assim. Oh my god, like, and I love the animation, how it like appears, you know, like it's not just like there, it's like it almost like evaporates. It is really quite Nossa, olha. That was the thing, is we wanted that to look really nice because the magic in the wizarding world is everywhere. It's physical, it's kinetic, and it's whimsical. We really wanted to nail that space. Another thing that I wanted to discuss is that not only can you like conjure things and you can change their look, but you can do that with the utility objects as well. So you can see that we have planting pots and potion stations, and you can change the look of those. Nossa, dá pra mudar o estilo dos negócios, cara. Do que já tiver. Nossa, mano, olha isso, cara. So while you're olha os detalhes, cara. These, like, kind of nurturing Eu tô apaixonado. Eu tô simplesmente apaixonado. Nossa, ele soltou o negócio no chão e fez uma fumacinha assim. Yeah, we keep bringing up appearance and how it looks, and on in the game you can look like anything you want to whenever you want to. But the player will be finding different types of gear, that we call it, as you progress through the game. And essentially, we just know that clothes and different items in the wizarding world can have different magical properties. And as you explore, adventure, as you defeat enemies, you're going to be finding different. Tá, você vai ganhando equipamentos conforme você vai explorando e derrotando inimigos. E esses equipamentos podem ter habilidades diferentes que vão te ajudar para desenvolver como bruxo. Por exemplo, deixa eu pausar aqui pra gente ver. Essa armadura, acho que é uma armadura. Não, é uma luva. Essas luvas têm, protego shielding 1. Tipo, um protego, que é uma habilidade de escudo. Diminui o dano tomado de bruxos das trevas. Proteção contra anfíbios. Diminui o dano tomado de Dugbugs, que é algum anfíbio, provavelmente. Whenever you get a new piece of gear, you don't necessarily know exactly what it does. And so there is a station inside of the room. Quando você dropa o item, você não vai saber o que tem nela. Mas tem uma estação dentro da sala precisa que daí você pode estudar. Justo. Olha aí, Diviges! Não sei se é Diviges, mas parece muito. Deve ser. Recipes, you know, like Mackenzie's talking about, all these different things keep expanding, and as it expands, eventually you're going to earn what we see here, which is called a loom. And when you set up a loom, it's an ability to essentially customize exactly which magical properties are on your gear.
and take any piece of gear and adjust. Tá, conforme você for progredindo, uma hora você vai liberar os loons, que é que você vai poder customizar o que vai, tipo, qual vai ser a habilidade do item, tá ligado? Nossa, que da hora. Perfeito. Mano, eu vou me internar nesse jogo. É sério, eu vou me internar nesse jogo. Pode esperar que vai ter 1 milhão de vídeos desse jogo no meu canal. Eu sou muito fã de Harry Potter e eu acho que eu esperei isso minha vida inteira, cara. That's so cool. Então, mano, já vou ter que pedir já. Enquanto esse cara explica aqui. Se você gosta de Harry Potter assim tanto quanto eu, se você gosta de Hogwarts Legacy e tá muito ansioso, mano, se inscreve aí que vai ter muito vídeo. Cara, tá acabando o vídeo? Nem sei se tá acabando. Meu Deus, falta muito ainda. Larger upgrades that just kind of grant you greater statistical advantage or give you really specific abilities that blend in nicely with where you're trying to go with your combat fantasy or talents and things like that. Interesting. Like I'm just seeing that they're just like pumpkin fur, moonca fur. Where does that come from? Yeah, and so you'll notice that the ingredients that are used to add traits and to upgrade your gear are based around. Tá, tudo que pra dar upgrade nas habilidades, nos negócios, nos equipamentos é de origem animal. Kind of bigger space on the inside idea. And so you can see here we have a couple of beasts. Não, calma, que? Kind of. Nossa, isso aqui, ó. Espaço que é maior por dentro. Eu entendi a referência, tá? Pra quem não entendeu, Dr. Bigger space on the inside idea. And so you can see here we have a couple of Dr. Who é totalmente isso. and a mooncalf and a niffler Esse é Harry Potter and também, a né? weasel as well. So quite a variety. Oh my god, he's just like... Mano, ele literalmente entrou numa floresta. They're so cuddling. Oh my god, they're together. Oh, that's so cute. They're adorable. And so part of beast care is petting them as well, but feeding them too. And so once you do those things, that's when they feel safe enough that they'll give you their magical ingredients. Ah, você vai ter que cuidar deles, então é. Você vai ter que cuidar deles, se eles se sentem inseguros perto de você, eles vão te dar coisas mágicas pra você dar upgrade. Ó, o pelúcio! Leftovers, that's so... Mano do céu, cara. Isso tá muito lindo, cara. So in the overland, you can find these beast dens and rescue these beasts. Part of doing so is brushing them and feeding them food as well, and to build that relationship with your beast. In addition to be able to care for beasts, you can actually conjure things in this space as well. Dá pra conjurar coisas nesse espaço? Perfeito. Yeah, right. And so we have like a lot of little ornaments in this area, and a lot of them are purely cosmetic, but they look really cool. Again, it's the personalization of this space. Oh my goodness, no, this is like, I'm gonna spend 8 hours just... Ela literalmente transformou a pedra ali, cara. Você pode deixar do jeito que você quiser, cara. E ela falou do chalé também, então acho que você vai poder mudar a casa que tá ali dentro. I love it. Yeah, no, totally. And there's like a decoration aspect, but there's also, we were saying inside as well, is there's a utility aspect to it too. So as you progress in the game and you're able to purchase more conjurations, you're able to speed up your process. So one of them, for example, is the food processor. Ah, conforme você avança no jogo, você vai poder personalizar melhor e avançar os objetos aí de dentro de customizar. Onde você não vai precisar fazer manualmente. Cara, que conjurou ali um alimentador de bicho. Uma caixa de brinquedos! There's a bunch of toys in it, and each beast has their own favorite toys. So as you can imagine, the mooncalf really likes the moon ball, or the neasel, as like a little cat, really likes to chase the yarn ball as well. Right. And they're super cute. Oh my god. Ah, ele vai brincar! Ele vai brincar! Meu Deus do céu! The big thing we really wanted to hammer home is that the world is a dangerous. Eu tô quase chorando, so cara. by going and Caralho, que bizarro. these beasts and bringing them back here and caring for them, you're really helping them out. There's poachers in the overland who hunt these beasts for their material. So instead, you're caring for them. You're giving them a home. Oh my god, this platform is just gigantic. But he looks like my dad. Olha esse bicho, velho. Irado. You could actually name them as well. Dá pra dar nome? So getting back into that personalization, you know, yeah, we didn't want you to just like throw in, oh, here's a graphorn in here. Like, this can be named whatever Andrew's about to name them. Bruce. Desafio, hein? A primeira pessoa que comentar um nome aqui
Um nome, eu vou saber que assistiu até agora. Eu vou colocar como nome desse bicho. Aesthetics and looks Na hora que a gente chegar nessa where parte. you're keeping your beasts and caring Honra, for them. honra por ter Progression assistido is a aqui. big part of this space as well. So as you progress through the story, Por que você tá mudando o mato de so lado? you can see this one's quite meadow themed, Meu big Deus do céu, open. esse jogo é bright, perfeito. Esse jogo é but there's perfeito. other ones, say like a swamp that you might encounter. And it's really a visual. Ela tá mudando a effect árvore de to lugar, the cara. space. Por quê? Oh, so it's like those. So when we're inside the room requirement, there's like on the left, there's that moon glow from one entrance and then some shrubbery going on the right. Is that what you're talking about? Yep, that's exactly it. Ah, oh, you put trees in here too. Oh my goodness. And another thing with the beast care that I think is great, you know, tying back to the same kind of thing that you did with like the broom, where the broom is not just a method of travel, it's actually built in and integrated into the world. In the same way, like beast care isn't just this added element. You're not just Tipo, a vassoura e os animais, os bichos não são só algo adicionado ali por, tipo, pra ser bonitinho, tá ligado? Eles têm utilidade. Geralmente você vai precisar deles em algum momento. And use them to unlock the gameplay here and unlock new conjurations and different things to play around. Mano do céu, cara, isso aqui tá absurdo, cara. In those different environments, like the different combat conflicts and bandit camps and different things like that exist in the overland. Those things are what hold recipes that exist in the room. Isso aqui tá absurdo, all these cara. things have a way of connecting. Moonstone that you find out in the world is a resource that Eu já tô pensando em títulos aqui, ó, pros vídeos. Forgeables are used for recipes. So really everything's It's like internet, a cycle and keeps you coming back. But even with the story that's being told too, I think people know who Poppy is and that she has a particular affinity for beasts. Yeah, I mean, I think everything we're seeing here, you know, you're going to be venturing out into the world, and this is just kind of the tip of the iceberg, even of kind of like your interactions with beasts in that narrative. So, you know, you bring Poppy, there are more kind of mysteries to discover and things to discover out in the world that have to do with her and that have to do with caring for beasts. And so different characters have their own stuff that just kind of make this all just kind of the beginning of your journey. Well, we could spend Eu consigo imaginar eu ficando tipo horas só personalizando isso daí. About what you've seen today. I mean, I'm just so blown away by how beautiful it looks. The open world seems so detailed, and there's so tá many tudo things muito to do. And, like the combat, we're gonna spend like 2 weeks or more just breaking it down by pieces. There's just so much to this world. Like, I'm so happy you guys did this overall gameplay. And that's just the tip of the iceberg. É só a ponta do iceberg. Got more for you to discover and find. Eles mostraram meia hora de... Mano, meia hora de gameplay e é só a ponta do iceberg, cara. Mano, sério. Eu tô olhando pro lado porque a tela tá olhando pro lado. Cara, esse jogo vai ser perfeito. Eu vou jogar. Eu comprei um computador só pra jogar esse jogo. E, cara, se você gosta de Harry Potter, já se inscreve aí que vai ter muito vídeo desse jogo. E bem, o YouTube, enquanto isso, acho que você vai gostar desse vídeo aqui. É isso. Tchau.